Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nika sing beda syutingan agati penikah. Make saya ceramah nang tenang karo wah burujit ngejit. Mangkat tenang gulu ngetele syutingan rabek. Syutingan nyonar pah buru gede sekoni. Mun semangken sebungna pating sebulan rek marena karo pah tekku video njak lora pah gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian aki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimatihi. Ni kecer-keceran kula benih kengetek seceramah sohlap taretan sesami mulja pamirsa para rabu semoga-moga sedaya rabu nakalongkuna kak dinto pangkunan tak kuber kecuali abakta penyepora dari Allah Subhanahu wa taala. Tak tinggal lagi kelongkuan kak dinto kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha dia kegula sareng panjenengan kebecah cek mun kula sareng panjenengan salah sitong umat saestu dek ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah sitong dari umat Kanjeng Nabi Muhammad segerombolan dari umat Nabi Muhammad sengudi syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperhatian dek kebuburukna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seki nekui seki sekan seki perhatian saya tak busan pakun akad tel dekkah beburukna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya kula terang ngatorakina penghormatan ngatorakina takzim dekka para masyayikh para guru seperti morakul sarang panjenengan malam semangken sekitar Rabu Habib Abdurrahman Tor Kiai Badrus juga kakak-kakak ten kula selongku ekak dinto sampun gelek ngadek sarang ten kula Kiai Fauzan Ustadz Nuruddin Cak Serbon Ustadz Zainul seteja setek kesebut para kiai seampun longku ngadeen sareng ten kula muga-muga sedayane paring lanceng umur sareng Allah paring teka hajat sareng Allah tingpon bajana abali dekah karsan Allah Subhanahu wa taala abali dalam keberadaan ekri dai sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taretan sesami mulja tak lepas dan gula ngatoraki penghargaan saya sangat dalam sebu sekelangkong atas koncengenah dek ke sahibul bait semakabin potra-potrena malam semangken nyumbang doa muga peratu dek ke Allah manter setia keluarga sebunga audien mapan cerai tanah bagus cerai tanah paringi rezeki sareng Allah tanpa sarah paringi ujian seujian ke entoh tak karo masa berde maki itu aki ujian lora mare nabi kula itu nging nasakoni sobung seselamat dari ujian Gusti Allah orang sebadaya atas satunya kak dinto dimin bapak ibu teretan le alek sedaja
Gelem cerita sekoni ki. Dimin ya Arab ada orang luar biasa nyamana Ibnu Jarir. Serenya mana? Ibnu Jarir. Sampai tetica ocaan nang pasar. Mun beda orang soki, beda orang gedang, beda orang hebat. Tunyana banyak, pentana baju, katodu si orang nikah bi orang ekoca demaah tak keranya leb Ibn Jarir. Demaah tak keranya leb Ibn Jarir. Ibn Jarir pun ika gentang. Ingki korang lebih pola gentang 11-12 bi kula saya dan sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka sampean tak ngoja gentang keng metem gini kan. Cek lake tangki. Anapa gulu mak bengal ngocak genteng pola nabi ini nggak kemanten semakin nih kan paju pon paju peleka kedua kalian nih kan Allahumma shalli ala Muhammad. Muka-muka kemanten lanceng umur tak parangi ujian bi Allah kecuali bisa elalu ikalaban saya tolong nasarang doa-doa na benga sepo doa na rukuruh barokana ngabdi dalam agama barokana ongkuan ala sini beburukna Nabi Muhammad ongkuan norok buntek beburukna Nabi Muhammad saya celanodin ku lebih sampean setajana utamana kemantan sedua amin Allahumma. Ibn Jarir guantang luar biasa andi raji telok senapa rajina telok nih kagak pitin ratin luar biasa salihah taat keselake ngabdi ongkuan keselake tak alabenan keselake tak mintaan keselake beni sitong andi sitong tapi alabenan andi sitong tapi mintaan reng sebereng ruwatan bi ngurusi orang setisa orang setisa namoi sekecek mare menelatini orang sini kok minta nikah nikah tak ada syukur sekali ada sekelangkong sekali ruwetan bingurangi orang setisa jadi sedeti panggi kaisa bi orang sedak sedeti panggi kadang lebih ruwet orang sedak sedeti panggi serah seendi bini sitong nikah kejuban orang setisa ketiri kebutuhan orang setisa keti bengal ading penting lagi selake tak tomana sekelangkong ke selake tak toman mabunga ke selake atin latin nga setengah ading penting lagi meloloh saya cerita orang sedih tak senang meloloh tak ada penyokorna sekali mono beri rezeki orang biningan nikah berarti roh mana neraka encan ulama orang sepaling nikmat beni sepolana banyak tunyana beni sepolana bini ratin makanya kebaca-bacaan orang solehah pasti ratin orang ratin belum tentu solehah. Pabanya sekitar andi bini sepon andi bini ya Allah karena tak oning cek remyaki kelakuan bekus makia sekoni karena tak oning saya sekoni nikah seni keni nikah saya kadang tak yang kup nikah tetilan jalan etrema sarang Allah makira-kira abah tepan tandi wudu tepan peleng saplang pelengan senikah mare etaki otang nyare oncem otang tak nemu tepan ruwet pas angka tanengah gusteh gula mangken minta bini gula Roma bededagi orang sesolehah male ate gula celep engak kolkas sumpamana mun tepan mustajab sampean salib du ana lora make lora 10.000 salib du ana kiai senangis karo mun tebereng bi mustajab amin Allahumma mantere malam mangken bereng bi mustajab sedaja esen Roma gula sareng panjenengan anak ke bini ke reng sepo ke bedeti orang solehah bedeti orang solehah Ebadati orang salihah bihurmatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibn Jarir teretan Ibn Jarir gelak segenteng sandi bini telok ni kebaca ocaan ni pasar mun beda orang soki pahnan la era gere beda orang soki pas tak bisa ada budak bebe dari soki misalnya motor ke 66 bi orang ki gocain demaah tak kerenya po tak kerenya leb Ibn Jarir ingat napa sokin Ibn Jarir ni kesokina romana Ibn Jarir ni kelegah di kebun binatang bu na beni karo sitong
kebun binatang. Mengkangah tegel Ibn Jarir penikah mun acelen orang nikah cencinyuk-nyuk kita mare leng-leng tegel Ibn Jarir dari raja mengkangah Ibn Jarir. Pas kamarah Ibn Jarir endi kamar endi anak belu belas kapi laki gendang kapi. Anak senapa belu belas. Setiap anak endi kamar atau 100 dari belu belas gini kan. Tokang sapun nangiro mana para 400 orang. Tokang sapun lain kuli gini kan. Tokang sapun satin latin para 400 orang. Abu Cisinul seni kekira enten paling 100 kulin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantar selamat lancang umur. Allahumma sholli ala Muhammad. Soki ganteng anak sampurna belu belas lagi kapi salah arok torok kapi anan soleh tak alabenan tak bengal ngabes maceti alaben na anan ni ngabes muan bapan tak bengal ndik can becan napa separatu ke pangeran mak cetinya ke enasanya ma anak sebini nikah ni bini ni bin Jarir mun tak tele esapah bi bin Jarir todus todus mak jadi omang luang jodoh mau bayi sareh sareng mun bini gue lebih sampian gini kan mang lo tak tahu man swarga mencanakal swarga sampai bayi caan tak kira nyalep Ibn Jarir Kiai Rabu ini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad. Mari lanjut lagi Ibn Jarir ki. Sitong bektoh Ibn Jarir entar ke pasar beda orang atunging Ibn Jarir jadi soki kena dek rumah soki ngidi ngaki Ibn Jarir ngesetin engkau toman entar ke roman ketoju neria beda dekon deka mune ketoju ironyod ya dari ke dalam engak racoran lepu gelem somor dari empok akhirnya pokon ada kenikmatan itu nyeremun benidin Ibn Jarir sampai ke baca ojaan Ibn masih kama Ibn Jarir ada boleh mun bini Ibn Jarir mare sepenikah Ibn Jarir akhirnya ngesetin le cacak matur toren orok ke compok kamu compon sampean kasa kebe orang sing alam Ibn Jarir gelek pasar ekebe kecompon sareng Ibn Jarir tak oning cak orang nikah Ibn Jarir ekebe epeneku kebunan epeneku kebun binatang epeneku romana benih kero tingkat ke atas tingkat ke bebe mun sampean deki debak ke Mekah bet oning bi ke Madinah muga-muga serabu sehadir saya datang kakak dintoh abak tania tero nyari ridhan Allah pada pak ke Mekah Madinah amin Allahumma nikah romana tingkat ke bawah tingkat ke atas tak kerjat orang nikah soki Ibn Jarir sampurna sampurna ratoh bayi tak kira ngamakala Ibn Jarir mari sepenikah ekeba kamar-kamar Ibn Jarir are tang kamar tang anak are tang bini tang anak belum belas orang lagi kapi ke belu pas eke bega kamar sejok pojok ai si kunci kapi re kunci ni tang dunya kunci namar kamar saya setang dunya ingat apa dunya coba yang ngaki to kau gila sampean ingat apa benyan jering kuncin melolos sekamar beda neng itunya nih beda serenya mana Ibn Jarir di budi akhir cerita orang ini kayak mayu norongko
ke musalla, sebelum ke musalla ngalak wudu. Ting perada pak ke musalla, kelampi Ibn Jarir suruh buka aki. Mararah song ke aki tang kelampi. Esok kak saya kelampi setengah, buka senikah. Bedolokah, engak ni kebungkol banyak olan. Bedolokah tengahna banyak olan. Engkau lah leng-leng tunya. Majer berempat bayi kortang lokaria beres. Mak boleh kortang tunya bagi bingko. Maketang bini pele sekem bingko pahe bagi. Ting mare pesa bingko bagi kortang lokaria beres. Raja bungkol engak nikah anak-anakan punya olan atau letok. Atau letok. Au bet asbereng tak beres dari roka penikah. Orang nikah pah tegegen. Pas ambu tak ngocaan masih kama Ibn Jarir. Tak kira nyapo Ibn Jarir. Kesimpulan dari cerita penikah apa? Kesimpulnya cek mun nyaman, cek mun sae, cek mun seneng nikah karo beda colon orang. Mun ku lebih sampean ki dia kalimat nyaman mun ngaroh, seneng mun ngaroh, puas mun ngaroh. Kalimat nikah sebeda karo beda coloan. Sera orang nikah gue lebih sampian. Sera orang nikah gue lebih sampian. Mun saya calon cak buluan benih orang ketang karo tak kira ngucak nyaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Lastaris penikah ambu orang penikah tak ngucaan cek mun tak kira bisa nyalep Ibn Jarir. Hikmah sebisa petek dari cerita ka ento. Panapa nyaman bi tak nyaman, bunga bi tak bunga, benih badan nang kebedaan. Abe tentrem benih badan nang benyaan napa saya kandi, napa saya baca, napa saya toles, napa saya teku benih. Benih nang kekuasaan benih. Nyaman, tentrem, tenang, bunga panika kanang nayateh. Kanang naik amah iya teh jemper panika kanang na iya teh. Allah subhanahu wa ta'ala zat semaha belas sema beda kula sareng panjenengan sekelaban belas kula sareng panjenengan malam mangken paingak dek ke Allah pangedingaki dek ke beburukna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sema tada umur kula bi sampian akunah malam mangken ka angkui mirangaki beburukna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelaban belesah sesangat nisar dek ke kula sareng panjenengan melebi ini sera embuk benepak kula ben bini ben anak kula sampean sedajenah adabu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kau ningi kelaban engak dek ke Allah subhanahu wa ta'ala maka atek kula sareng panjenengan bekan tentrem. Kelaban engak dek ke Allah subhanahu wa ta'ala ate kula sareng panjenengan bakal celep. Kalaban engak dek Allah subhanahu wa ta'ala jember bakal eka andi sareng ate kula panjenengan sedayana. Taretan sesami mulja setan sejelas musuh kula sareng panjenengan seampun eka bela kelaban lesanah Kanjeng Nabi setak toman carpak lesan mulja se mulja aki sareng sedaja mulja bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sepak zat sepaling muljah amulja akidah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu kau ningin ja aroma aman dari godaan setan, ja aroma aman dari godaan setan. Ben setan panika teretan beda se aropa manusia, setan panika beda se aropa jin. Beni setan kentong ngajak kula sareng panjenengan azina. Beni karo geni ketok ngajak amain, ngajak carpak, ngajak malak, ngajak mabuduk peseh. Beni karo geni ketok godana setan. Bede selebih sangat, bede selebih sangar, bede selebih sadis, lebih dahsyat dari penikah godana setan. Nah apa sih paling sadis? Mun orang ajak mayu amain, mungkin gempang nolak. Mayu azina, mungkin tak azina. Mayu cik apasah, mungkin bisa. Polana las jelas akal nyempung cek menikah kelakuan coba
kecuali mun aben lakaran lejuba tanda ibrik berang bagus. Napa saya paling dahsyat nih kah? Tero nih ngah? Gelem pareng uning ngakengai. Napa kini kah? Palopah dari engak dek Allah Subhanahu wa taala. Tak sempat ka angkui engak dek Allah Subhanahu wa taala. Karena bila orang tak engak sekali dek Allah, lepas arah dek Allah, kaseberengan ni ka ikleles norok kapi. Bila lupa dek Allah, elang rasa takut dek Allah, erang syukur dek Allah, setejenah ikleles. Seawal takut nginum bengal, seawal taat kering tuah tak taat, seawal abajeng tak abajeng, seawal takut azina. Bila lupa dek Gusti Allah, pungkanah. Saya keleles bi setan, saya perjuang lagi bi setan, pungkanah. Pata engak dek Allah Subhanahu wa taala. Ben alhamdulillah, muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala, kula sareng panjenengan mangken engak dek Allah, beri kesempatan mireng asmana Allah, nyebut adikir ya Allah, nyebut asmana Nabi Muhammad. Engak dek keburukna Nabi Muhammad akati saya laksanaki malam semangken beda acara pernikahan, beda acara walimah sesedaja panika beburukna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun ebitong nyaman bi tak nyaman teretan ongku panika. Mun ebitong nyaman bi tak nyaman, mun tak keng karena beburukna Nabi Muhammad, mun tak keng karena neken dek ka ajarna Nabi Muhammad, abi ni bi tak abi ni nyamanan tak abi ni. Cek santinah muntaking karena ajarna Nabi Muhammad mak sepeni kelora cepah akad cek tok video ni pemari ya kada rosak mau dekat nih kah. Kenapa? Kula tanya orang jadi maleng seker ngukar jadi maleng nih ke aban diri napa sebini lambok bodoratoh pak Dinas timing tumbang raga rasera orang bini. Kapungkan Nabiullah Adam petoron ketunya raga rasera orang bini. Fir'aun bisa pengkoh raga rasera orang bini. Senapa banyak orang bejra orang mulja sekarat alun pulun bi todus nyungsep nyunglet kebereng sa'inah raga rasera orang bini. Orang ngalah benreng tuan gara-gara serah orang bini maksa akireng sebereng sampai tak totodus gara-gara serah orang bini keng cegelopain swargana gula lebih sampian beda esokona orang bini setelah keruwetan asom dari orang bini reng sebereng asom perdi orang bini ben kenikmatan keistiqomaan bengla benga sarga juga asom dari orang bini. Makanya iku bela bi Kanjeng Gusti khairukum li ahlihi, paling bagus di antara beun dia orang sepaling bagus keluargana. Orang ini nilai bagus loraro bagus nak kanak todus yang ceng pengajian artinya menceng pengajian cahacana Eke dingaki, anapa mak dadi pengajian? Polan bede sege dingaki, mun tada sege dingaki ku lotong-lotongan ke tibi. Tak lebur kian, tak lebur. Iya. Encan orang, tapi sebisa nilai bagus ya rasa bini. Bila orang bisa nyebut pagi, orang laki sebisa ngateraki sebini takut dek ke Allah. Sebisa ngateraki orang bini istiqamah. Sebisa malai dek ke sebini beburukna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa beri contoh kelaban kelakonah, bisa beri contoh kelaban solatah, bisa adidi orang bini maka Roma kini ke swarga. Nak keadaan mesti bagus, toronna mesti bagus, rezeki mesti mulpul. Apa-apa karena sepanikah resep sebalai sarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila orang panika kasih bini tak mapan, sitong bekto beda orang ngucap, bini kula tak mapan lora, tak bisa pakun selake saya tak mapan. Mun orang laki ngocak sekecap tak kira beli sekecap bireng bini paling sekoni 2 mun tak 2 4 mun tak 4 11 belis tak kira salah kin di rumah di budinah mesti karena sebab dari orang laki itu tibi. Kenapa? Karena orang laki imamah ketika orang laki ini kebiasa abusah
Ketika orang laki ini kebiasaan ngesteteh, sebini neng ero mana tak usah ngucak. Bi Allah etamen neng yatana sebini ebrin todus ka selake, ebrin ngabdi ka selake, ebrin toro ocak ka selake. Anapa? Polana atoro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bodo orang ngucak, bini kula sepenika sampai riberin bodo orang WA katen kula mater sedaja selake pelake asarang Allah, sebini bini asarang Gusti Allah. Beda orang ngocak lebat WA katen kula panika 20 tahun tak jaga, 20 tahun tak jaga. Mun orang biasa ding gelunding numpak sepeda jaga. Nah apa nasi tak ciki bayi dalam mah, saya tak jaga bayi dalam. Tahu saya terang lagi ini kengerti sedaja tangki. Ben orang laki bila pernikahan tak jaga, beda pemilihan. Mun sebini tak solehah, kau tu pesa sebini. Mun sebini ni ke agresif, termasuk orang se nampu deeren malam, nampu deeri kelaban deeren pernikah, pesa pak, pesa. Sampean wajib misamun sampai alon orang bini ni ke paling tak kuat, makanya edelum iddah mun orang kepatian karwa sampai 4 bulan 10 hari, lebih dari 4 bulan 10 hari tak bisa orang bini ni ketahan. Oh tabe sebini entar ke hakim mun selake tanda misa dalam hal kento tak susah ben bi kule beri cara selake malelake der macarana deer pasampurna bajan istirahat cek yo ngoyo gelu cek betelebet. Kenapa setiap pak napa bisaos paringi hak paringi ketujuan sampean di panapa bisaos tak sempatnya pak anak lopot pak ni kepetoroan dari Gusti Allah. Sebinin sampean yang kipetoroan juga dari Gusti Allah seperlo hak dalam hal kaentoh sedaja paringi hak. Napa diantaranya beni tekeng jamu penikah keng nikah resep karena kebenderan acara kah kabin sedekah penikah nikah sedekah ilmu bentau le todus atanya dalam hal kadintoh tapi wa duaan beninya benyak dalam ketika itu wa duaan diantaranya tempe mata sakita abuluh eda erbi korma. Kenapa pak? Tempe mata eda erbi korma petong biki campur penikah siang sekadinto sebini juga sekadinto orang bini pakro alat ini meloloh perlu mabunga perlu ada beda le sekali kak ruah nginum landena kapur le sekali kak ruah ngelas sere baik istinja ini ngastinja akelah kelah sere emino maing sere panika. Kenapa ni kebuburukan agama sampian ngurmat panika sedekah ngurmat ka entoh mempertahanaki ka dintoh termasuk beburuk nah beleuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sering getur cek sampai setahun 2 tahun lah seketetian panika sampai 20 tahun sampai sebini andi anak senomor 2 oleh Nabi laki lain tinggi tanyaki tak lang bi selake 20 tahun tak bisa jaga tedong bi orang yang yaden dek remeng ngak nikah cek sampai ni kegedetian ketika entoh cek sampai kegedetian naudzubillah min dzalik bila sitong tisah beda perzinahan bila sitong tisah beda kelakuan secuba butuh sebentu sareng Allah sekitar kenika pak bi Allah rezekina perwat sekitar kenika bi Allah kebadaan banyak permusuhan bi Allah banyak ate tak tenang bi Allah banyak keposangan apa napa karena nang esalah sitong bi kini kata ada setawasau bil haq saling mainga atas kebagusan sedaja capok ragara orang sitong panika ben orang ketika entoko tu kini seren mun sampean oning orang bini kento artinya tepak ke orang bini se tepak ke orang bini se pelkaan kau tu oning selake de rumah carana sebini malah tak pelka beda orang bini kento dup tak edep kadang makai ceklicek kerobah karo nyelek kotoh cetat le mending gini kesampian jegi aja mu tak usah jadi parloh urusan panika parloh karena dalam kadintoh dabuna Habib segap guru gula ketinga kabinet dimin gula painga Allah fin nisa fi ashhur kamanten anyar perangaki senga dalam orang bini
3 bulan dalam kemantan anyar mun tak bisa mapuas ke sebini dalam urusan panikah seumur rodi kakek tak kere toro ocak sebini seumur rodi sebini tak kere hormat ke kakek bengal ngelaben bengal ria apa aben tak tahu kau tu ke aja kau tu sareh nang senengenah kau tu cek kelicek benipah mare jerubut mare punten beda cara nah beda etika nah napa teroh kati napa saya buru kaki kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teretan sesami mulja dalam hal kak dinto setajana kau tu sitong tujuan dalam pernikahan dalam kelangkeng na pernikahan engki panikah elandas sekala bentak wallah elandas sekala bentakok de kekusai Allah subhanahu wa ta'ala dalam anikah kau tu aniat tro mabunga Nabi Muhammad tro aja ge abe dari tu saraja tro ngerem abe tro abenteng na abe tro mabunga kanjeng Nabi Muhammad norok bunte ajirna Nabi Muhammad aniat akati niyatah para nabi tro nyampurna akina agama tro mau dia ajirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas keniat nenge kenikah mun abe tro andi abini panikah akabin panikah kebaya bareng tambah semak dek ka Gusti Allah kebaya bareng nyempa dek ka Gusti Allah kebaya bareng istiqamah dalam melaksana kita ada ka Gusti Allah bila niat-niat panika tombu bila niat-niat panika etamen insyaallah jalan bakal sampurna bedepak napaan tolongi sareng Allah kenapa karena berangkat dari niat sesampurna bila karena ratinah bila karena sawakinah sedaja panika bakal lebet bila karena nasapah polan anak nikah bekal lebet sitong bektoh Syekh Ratib An-Nabulsi pernah cerita beda orang akabin karena niser kebenaran orang nikah orang soleh kebenaran orang seongku-ongku dek ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala orang taat dek ke Gusti Allah nikah dalam akabin ay tanyaki bireng sepona kakek akabin je karena ratinah apa karena sawakinah apa karena polan an ruah kula akabin keng tero nek aja ge nolongenah aromat umat Nabi Muhammad tero aja ge abe dari tu saraja tero metenang abe tero eke baya bareng ka angku jempe dek ka Gusti Allah tero mabanya umat kanjeng Nabi Muhammad mun jeriye pelakar niat kakek nak kabin mayu akabin mayu encan sebapa ting lebede niat panika pah kabinongku teretan pakabin pah kebenderan kabin panika orang paling ratin nang kampunga ada boleh seratinan bi kenika ratin luar biasa odi setahun 2 tahun bunga 3 tahun bunga nyungup tahun keempat kekurangan teeren otang mulai banyak waktu itu tak ada kendaraan akhir berangkat merantau selake le encan selake ke sebini engkau minta ridaan mun kakek rida engkau mangkatanya rezeki sehalal iya kak kelaban rida ban ikhlas jaga kemuliaan kakek jaga tang kemuliaan cek peconi engkau itunya cek petudus engkau ya akhirat kakek tang tanggung jawab itunya ben kakek tanggung jawab ya akhirat sengak salat tah sengak aurat tah sengak tang na anak sengak kakek cek ke nanang ke make tada saya kakan engki kak enjan sebini mangkat selake sebulan 2 bulan 3 bulan taon nga ibu di sebini endi penyakit sebu ibu di sebini sake napa saken sake getel tingpone geru celang abit kereng dadi lokah tingpon lokah agar bosan sanya makolek nah kok sampai terkenal nangi kampung kenikah menoreng bini penikah degingah ngelotor tapi selake ini keenga engkau ngabin bini kana ratinah engkau ngabin bini pernaaran sapah tapi engkau ngabin engkau tero aja ke umat Nabi Muhammad tero eke baya kancah ka angkui ngadep dek ka Allah ka angkui istiqamah neku ke niat penikah ajanci ke abeen sakse Allah sakse kanjeng Nabi sakse para ulama Allah subhanahu wa ta'ala ben para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala odi mateh kakek tang pekolan parang kok nambah tang rezeki keng kakek pakun esong kuye bingko kebay bental
odi mon kening songkuy mun tak kening songkuy onta laki mari sepani ketretan erok jalan tinggal oleh 3 bulan rakira cukup kewe sanguh rakira cukup kewe majar otang mulai nyungo pakaroma sebini nyoro orang sero kebela ke sebini cek mun selake labu tacurungep ngenang ecora pas nan buta padahal selake tak labu kayak ngabrik kabar medepak ke sebini selake labu tacurungep pas buta mulai selake pak ia teroreng tonton pola na enjaan tacurungep pas muka-muka saja selamat dari buta muka-muka selamat dari rabu tacurungep selamat dari pentuna Allah selamat dari musibah Allah amin Allahumma amin mari senikah singkat cerita depak keromana bunga sebini selake bunga padahal lata aro peroreng kolek lah setengah celeng poton tos ngerotos kolek seawalah jari-jari ini kesampurna kare 2 gerikin pak seawalah orang pareng ratin tadi orang pareng coba tapi karena prinsip ongguan dek Allah subhanahu wa ta'ala cak mun sedaja penikah karo ngampung lebat tekken ni janji penikah seken ni janji penikah yo peni sebini bi sebini mun kejeding tonton selama kurang lebih 4-5 tahun hampir 5 tahun sini tak sampai 5 tahun kejeding ke songai ke seberang tonton bi sebini incan sebini selake buta abit-abit tambah sakit sebini oleh tak sampai 5 tahun sebini tak ada umur encan tetangga lah terkenal ke tetangga jak mun orang panika buta padahal tak buta orang kenika keng tama buta takok sebini perasaan takok sebini perasaan tinggal mate sebini encan tetanggana ni seroreng roh selala buta sebini mah mate pah ngoca engkau tak buta keng tama buta takok tang bini perasaan penikah pak orang menongguan penikah pak orang masya Allah aja ke perasaan orang sehebat nikah pak orang sebecrah penikah pak saya keleburi kanjeng kusteh benih sebanyak ibadan meloloh benih sebanyak sedekan meloloh orang sepenter aja ke perasaan orang sebanyak aja ke perasaan mun ilmu pak esaria bisa reng seberang esaria bisa seberang nikah bisa tapi mun perasaan melarat tidak tokun tak jual ada buku nah keroba dekat terang nah mun tak beri rezeki bi Allah tak bisa muka-muka kalau lawan kuna malam semangken paringin rezeki sareng Allah penter-penter aja ge perasaan bila orang penter aja ge perasaan penter aja ge lesan penter aja ge kelakuan insyaallah apolong eka dimma abisaos apolong bi sayar abeih tombu neng eka emma abisaos diin bekal sae apa napa karena penter aja ge perasaan bila tak oning aja ge perasaan makia alim makia apal reng sebereng makia soki sekecek tandi kancah karena nanti tangkel karena mitong ngareh mare senikah tak andi kancah tak andi bereng apa napa tak tahu aja ge perasaan jadi bila paringi rezeki penter aja ge perasaan asa kelangkong deka Gusti Allah muka-muka kelaban barokana pengajian malam mangken seteja paringi rezeki ikhlas paringi rezeki syukur paringi rezeki banyak engat dek Allah paringi rezeki banyak aja ke perasaan amin Allahumma amin kengain sepalo kebele oleh deki nikah sepaling utama pengajian malam semangken kau tu penter aja ke perasaan Allahumma salli ala Muhammad ben nabi kudu sareng panjenengan orang sepaling penter aja ke perasaan sitong bektoh nabi kudu sareng panjenengan etamu ye orang buta kanjeng Nabi Muhammad ngargain sitong bektoh boleh etamu ye bi orang tandi dari pedalaman nyambiaki anggur
Bi Kanjeng Nabi Muhammad etrema kalaban bunga, karena orang nikah nyambi anggur kalaban cinta, nyambi anggur kalaban kerong, kebaik pemangkep dek ka Gusti Kanjeng Nabi. Ekakan ia teraki bi orang nikah ke Kanjeng Gusti ka ento anggur oleh ten gula. Edeur sareng Kanjeng Gusti anggur panikah. Edeur kalaban bunga seneng cek nyaman. Tinggal tamu sampai perak tak ada anggur nikah. Kebiasaan Kanjeng Nabi mon ada anggur, mon oleh hadiah dari orang, mare deer parengaki ke kancana. Kareng orang sebedaya ada itu umin. Deer arang sarang. Encan sahabat selain mak buru enna setiari ya biasan Kanjeng Gusti mon bedereng sedekah deer sekoni lainnya parengaki. Mak setiari enjek ketibi ke Kanjeng Gusti. Mak tak eberi deer ketibi sampai perak so bunga. Sampai tamu ini ke Paleman saya ngateraki anggur. Nah panjang Kanjeng Gusti pah coba kan kula terongot di anggur gini ke Gusti ayya tak arapah parengaki saya keres koni celok pakak leteng segala itu orang ruah mun pah bi engko kebele cek mun saya terakhir ya salah pakak celok leteng pakua ancur mu pah padang sumpamane bagi ke orang lain pah orang lain itu macelok mu nah tako ancur aten orang tandi sabri aja bi Kanjeng Gusti ekakan padahal tepan kentoh salah celok pakak rabek bi tak nyaman sepenika Nabi kula sareng panjenengan secek penterah aja ge perasaan beda boleh sitong orang ustad sebini panikah luar biasa Pak orang mun sakek gigi atau bagi gigi pulong bauna tak sae tapi selake panikah mun sebini kun jika tedung esiyom bisa lake tak bau kak enjale padahal pelengan kayak ngejek aja nih ke orang penter aja ke perasaan ada pereng sero om lolo Pak sero om lolo penika kembang bayi tinggal abi beceng mun la elok jadi sepenter senyaman senikmat penika orang seperasaan nah luas seperasaan nah legeh mungkin kemanten anyar nyaman mara senika nyaman tinggal cak nyaman Pak engak kesedek kaden ngabin riah engko tero nyambia kancah ngadep dek ka Gusti Allah tero kebaya kancah istiqamah tero medeti orang riah kebaitang tabungan akhirat makleh dadi orang setakok dek ka Gusti Allah muga-muga sesekoni ke ento bade manfaatah karena para muhadirin para kiai, para habaib, insyaallah ampun Rabu sesekoni ke entoh malar muka nyambiri dan Allah Subhanahu wa taala bade saya kesangu saya kebaiku teku dalam acele ni bahtera rumah tangga amin Allahumma amin usikum wa nafsi bitaqwallah wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.